bolong yakari bolongni ongkri fai tongkha kotor Chibuk Musle hanibagi hastini kerang kami Amchaio Chibuk Musle rok nukjagui tongkha chamungni bial wngmanjari Sipaijula bolong yakari lokoroni nogo habai tongsio tabuk Chibuk Musle rok abahino koktoma kasi faika laithangjak krakslo horkothogo Bishalghar thana bai khobjak dojonogor Amchaio asumsa Kotorma Chibuk Musle nukjakha lokoroni nogo hapna naimani fiaba hapna sakang lokorok Nugwi chirik mokoro Wnglaikha aboni agulo koktoma rohlaikha bolong tang bedekni sebok khlainirok phayui Chibuk Musle no romui tulangui thanglaikha এটা আমরা পাইছি রাস্তাতে যাওয়ার সময় আমাদের সামনে পড়ছিল সাপটা। আচ্ছা, আমরা 4-5 জন মিলে সাপটা রাতে করলাম। এই সব সাপ চিরানো সাপগুলো আমাদের এখানে এসে অনেকটা আমাদের সমস্যা করে, কারণ এইগুলো সাপ তো আমাদের এখানে নিচে চলে আসে। আমরা চাই যাতে সাপগুলা গভর্নমেন্টকে একটু সতর্ক করে তারা একটু দেখে রাখার জন্য, যে আমাদের জনসাধারণ যাতে সমস্যা না হয় একটু লক্ষ্য করার জন্য। আর আজকে সাপটা আমরা দোকানে ফোন করা হয়েছে, ফোনে বর্তমানে তারা আসবে, তারা হাতে তুলে দেবো। এটা এতটুকু। এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হলো দোকানগর। আচ্ছা, এটা কাউকে ক্ষতি করেনি তো? ক্ষতি তো করেনি, ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল আমরা অনেকটা, আমাদের বন্ধু ছিল, আমরা নিয়ে এত করলে ধরলাম। আচ্ছা আচ্ছা, কিছু ঘরে আসে এগুলো সাপ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला
omo kaisa kaham hospital oro kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo oro treatment khaipayo kubuni hospital rok ni sulai oro kisa rangbaino kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo tai bo kaham kai saimannani bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai।